مرحبا بالأطباء المقيمين. الأطباء المقيمون، الأطباء المقيمين ما ماهوش مسموع. الحوارات والجلسات اللي كانت تقوم بها الوزارة كانت شكلية فقط. ايوا صور ايوا اسم فردوا عملية جراحة الأعصاب في بشار على الأضواء الكاشفة. الرئيس راه تنجمو بوبوبي كونفيرمي راه مشى للخارج يداوي يرجع نهار الجمعة نهار الثلاثة الجاية تكون يا با بروبليم. الله يخليك قول لي شحال من ويتا راك هنايا في لي زورجونس؟ تاوها راني في 10 ايام من لو 10 من لو 10 الخميس. الله يعطيك الصحة. الحاجة عباك باللي يكون كاين سكوب تا يكون في نهارك ولا غدوة من ذاك توبيري تورات بس راك قاعد هنا تقارع عباك علاه خاطر ما كاش سكوب باي اوبيروك ما كاش غادي انت تتريني هنا 10 ايام وتزيد بالك 20 يوم باه يدوك الفلوسن وكي تروح الفلوسن غادي يديروك في البروغرام باه يديروك في البروغرام خاصك تقعد واحد السيمانه ولا باه يديروك في البروغرام باه يديروا لك عمليه. منين نخرج فهمت الحاج؟ نروح على الطالب تاع سيد النواري هذاك اللي جبر بالقصبه. لاكراف هذه عندها 5 شهور وواحد ما شاف مع الأطباء المقيمين تجاهلهم كامل. بالنسبة للديو ام اس غدا الامتحان اللي جا مرحبا به، اللي ما جاش يتحمل المسؤولية لا أكثر ولا أقل. نفذ الأطباء المقيمون وعدهم بمقاطعة الدورة الاستدراكية لامتحانات التخصص النهائية. هاد الأطباء المقيمين ناس كبار في راسهم، ويعني رفضوا الوضعيه تاع لي زوبيتو هذه، قال لك اون بو با يعني ترافايي وحنا ماناش نشوفوا فيها خير لهذه البلاد. عندهم الحق كي يقولوا باللي نتايا راني باغي نمشي لورقله، انا جراح ايا ونهود على في سبيطار وما نلقاش لي موايا ونولي كيف العساس. هذه واش هذا تقصير من الحكومه، والحكومه تتحمل حقره الجنوب. طلبه سي دي ميدسان جينيراليست عم يقراو باش يولوا اخصائيين، يكثر خير الجزائر اللي تقري فيهم. Alors nos revendications, la première revendication étant le service civil. Le service civil واش يقول؟ نحكمو طبيب نوفيلمون فورمي، صافي غير كيما تخرج نبعثوه للمنطقة يراح وحده. On se retrouve à travailler dans des contrées très éloignées du pays, sans aucun matériel, sans aucun personnel ni médical ni paramédical, sans logement de fonction, sans droit au regroupement familial, et on ne peut pratiquement rien apporter à un malade. الطبيب كيروح تماك يستقبل المرضى، يستقبل الغضب تاع المرضى، يستقبل القلق تاع المرضى، ما عندوش حل الا انه يعطي لهم الامبولانس ويطلعوا للشمال. Nous on a demandé l'annulation, plutôt l'abrogation de l'obligation du service civil. تحسين الخدمة المدنية والغاء الإجبارية تاع الخدمة المدنية.
يعني نحيو الإجبارية ديالها باش تدفع المسيرين يعني أنه يديروا كل الوسائل والتحفيزات اللازمة باش يتجلبوا الأطباء وماشي العكس. Ça veut pas dire les résidents dans la comme le service civil. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire le service civil doit être réformé. Et donc la deuxième revendication étant le service militaire. اللي حنا ماناش نطالبوا بإلغائها ولا عدم تعديل الخدمة العسكرية، لا نطالبوا بالمساواة برك مع باقي المواطنين الجزائريين. نطالبوا في حق التكافل العائلي، حق الملف الطبي. Donc c'est pas normal qu'un médecin soit mis au rang d'insoumis et qu'il ne bénéficie pas de la grâce présidentielle comme les autres citoyens algériens. المطلب الثالث سي تحسين القانون الاساسي للطبيب المقيم. ما فهمناش اسكو رانا عمال دي فونكسيونير ولا رانا طلبه وحابين نعدلوا الواجبات تاعنا والحقوق. Les revendications là, si je vais les résumer en un mot, c'est la réforme de la santé en Algérie. Quand j'étais en résident en deuxième année في l'orthopédie, كان معنا résident senior, c'était en cinquième année, ça veut dire en fin de cursus. كنا ندخلوا معاه كنا نشوفوا عفايس كان يعلمنا des petites astuces ومنا des techniques. كان يعطينا نديرو parfois نوبيرو مع d'autres assistants et tout ça. Maintenant quand je suis arrivé en fin de cursus, avec l'assistant اللي راهو en service civil, يبعث لنا avec des lettres pour prise en charge de certains malades que lui اللي كان يديرهم في هنا في Alger parce qu'il n'a pas les moyens, donc يبعثهم لنا حنايا. Et moi في la consultation je reçois les lettres تاع السيد هذا qui me dit voilà cher ami, veuillez prendre en charge tel ou tel malade faute de moyens. راح على السود راح ولا سولني c'était dans le cadre d'une mission médicale, toutes les conditions de travail. Surtout, je parle de mon domaine en chirurgie. Je sais pas les autres domaines, mais je parle de mon domaine en chirurgie. C'est une catastrophe, franchement. C'est-à-dire, tu opères un malade, tu attends à ce que on stérilise le matériel pour opérer un autre malade. Le service civil, القول كامل للجزائريين فاشل فاشل فاشل. J'accepterai volontiers d'aller travailler, que ce soit le sud ou les hauts plateaux, ce pourquoi j'ai été formée. أنا من النظام العليا، كنا مذابين نعاود نولي الولاية تاعي، نعاود نولي نخدم عائلتي، نعاود نولي نخدم صحابي، نعاود نولي نخدم المونطوراج تاعي في الولاية تاعي. Bah oui, c'est tout à fait normal. Nous, on n'a jamais dit qu'on va pas, plutôt qu'on veut pas partir dans le sud ou dans les autres plateaux. Je pense que en tant que chirurgien, la plupart le service civil avec des moyens, des plateaux techniques, des moyens de base, je pense que la plupart d'entre nous partiront. أنا نقولوا العكس، احنا كان ماشي الإنسانية تاعنا وشفنا الأوضاع اللي راهي عايشها المريض تاعنا في المناطق هذه في الجنوب والله مام هنا في الشمال اللي راه يعاني، احنا ما قدرناش نستحملوا ونمشيو نكملوا في على هذا المنوال وهذه الوضعية هذه اللي حابين نغيروها، اللي باه تحسن الأمور ويتحسن المريض ويتحسن الطبيب ويتحسن كامل القطاع الصحي في الجزائر. Un manque de compétences, je doute fort. عندنا أمثلة حية اللي راحوا هاجروا ونجحوا في خارج الجزائر. احنا المشكل تاعنا في الجزائر انه كاين نقص امكانيات اور سي با لا كاباسيتي هيومان كي تون كوز. Écoutez, c'est malheureusement vrai parce que en fait c'est comme partout, hein, c'est le système de santé de l'Algérie. C'est comme le système administratif. علاش بصح pourquoi لحقنا المعرفة c'est qu'il y a une charge très importante à les villes universitaires qui veut dire que les villes عندهم des CHU munis de centres formateurs, on va dire les 11 villes universitaires ou les 12 اليوم se retrouvent à drainer tous les citoyens مساكن اللي بعاد اللي ما عندهمش soit un scanner, soit un bloc opératoire, soit une équipe de chirurgiens يعني formés. C'est question de rendez-vous proche et de propreté. Mais ça ne veut pas dire que le privé est mieux que l'État, parce que il est compliqué de se rendre toujours en main.
Ça on a des privés, ça on a toujours des compliqués. Tous malheureusement. Parce que ceux qui ont les moyens et qui quittent le pays, en général, c'est les responsables qui quittent le pays parce qu'ils savent que dans notre pays, malheureusement, les conditions, c'est pas de bonnes conditions. Déjà l'hygiène, l'hygiène. Les toilettes ou les toilettes propres des hôpitaux. Alors là, alors là, les gynécos, une dizaine de femmes dans la même salle. La promiscuité, ce qu'on appelle la promiscuité dans les hôpitaux, c'est pas normal. بعض الأحيان تجيك تندم أنه تخيرت اختصاص الطب لأنه كي تشوف روحك عاجز أمام المريض، كي تشوف روحك مش قادر تكفل به، كي تشوف روحك تقول علاه واش راني ندير في هذا الاختصاص مادام مانيش قادر نمد أكثر. لهذا راه حنا تحركنا في هذه الإضراب ورانا حابين نحسنوا الوضعية ونولي الواحد ما يندمش إنه يدير ميديسين إن شاء الله. Avec du recul, je me dis que c'est dommage d'avoir choisi médecine et de travailler dans ces conditions-là. Parce qu'au final, on n'arrive vraiment pas à faire ce pourquoi on a été formé. Là, le métier qui sur la médecine, le métier que je choisis par conviction. C'est-à-dire que je choisis parce que des fois, c'est des hauts, des bas. Des fois, il y a des moments où je suis moyen et tout. Des fois, je suis pour nous faire le métier qui بالك اختار الميتي كي زمور ذكي بالك كل اختار زمور قلنا لي موان خير بالك خير. انتم المعنيين الاولين في هذا الاضراب رانا على جال تحسين الوضعيه تاع القطاع الصحي تاعنا. الا تحسن القطاع الصحي تاعنا راح يتحسن التكفل بك. ولي سيتوانيا غادي تسمقوا الفيور كان سين وتحسس حتى كان ولا تحسن الا غتصغر القرايه والصح رمضان القرايه سادير غتصغر اونتر لي ليني c'est-à-dire il faut bien dire ماشي تسلم كان تجوج مليون faut pas juger مليون faut pas avoir peur d'aller discuter être en direct avec son médecin. نهضر على كل حاجه في لا مالادي نيش نهضر ميم الميدسان سي لو ميور كي بيس تو ريبوندر il faut aller à la source. Ça veut dire il y a تصل كان غتصغر entre les lignes les revendications les vraies revendications des choses. Il faut se rapprocher du quoi faire là, c'est un art, on est là, on nous répondait, on nous cite que vous êtes des citoyens, on est des citoyens, on est tous des Algériens. Réveillez-vous, réveillez-vous, il est temps. Cette grève, on l'a fait pour vous. C'est vous. Vous méritez les soins, les meilleurs soins, des soins de qualité. Vous méritez d'être soigné, d'être pris en charge dans l'heure qui suit votre arrivée à l'hôpital. Vous ne méritez pas les files d'attente, vous ne méritez pas d'attendre une chimiothérapie au bout de 2 ans pour un cancer qui est métastatique. Vous ne méritez pas des IRM, des examens complémentaires à je ne sais pas combien d'années. Ça y est, c'est trop. Il est temps qu'on se batte main dans la main, citoyens et médecins. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Il est temps qu'on travaille ensemble. On va persévérer, on va se battre et on ne va pas s'arrêter. Donc ce n'est plus une question de revendication, mais c'est une question de dignité. نعاودها ونزيدو نعاودوها. حنايا اطباء وعلى بالنا وشنو هي المهمه تاعنا اتجاه المرضى والمواطنين تاعنا. واحد ما يجي يقول لنا وشنو هما المهمه تاعنا، حنا نعرفوها بس حنا خيرنا وحنا اقسمنا باللي حنا نسعى في المرضى ونكونوا معاهم. الوقت حسيت روحي باني اكثر من مجرم، لاني شدت بعض المجرمين لما يحبسوهم تكون طريقه اكثر لباقه من هذا الشيء. هذا الشرطي هذا راه خويا وانت راك خويا، احنا نتساعدوا باش نعمروا هذه البلاد، ماشي نتساعدوا باش نقعدوا نضربوا. ارواح تناقش معانا، حتى تقعد معانا، ما تعاملوناش بهذه الطريقه. رانا شعب، رانا مواطنين، رانا متحضرين، رانا دارسين، رانا بكالوريا زائد 7 زائد 4 سنين، رانا حياتنا كاع في الدراسه، رانا ولاد الشعب. تتعاملونا بهذه الطريقه هذه علاش؟
nous a arrêté devant notre faculté. On est des médecins, on a une fac on nous a malmenés devant NES, devant la fac, devant une institution qui doit être devant un symbole de science et normalement de sagesse, parce que c'est quand même un médecin, c'est Hakim tout d'abord. C'est inacceptable et c'est inadmissible et normalement, ما نسكتوش على هذه. تحسين الخدمة، تحسين الأوضاع، تحسين توفير الأمن، توفير تاني للمرضى، توفير منظومة صحية اللي تكون صح تمشي. الجزائري يستاهل خير من الصدقة.